बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चीना टीवी में खुश आमदीद। इमरान खान ने रात गए एक नया कार्ड खेला है। कामरान के शो में इमरान खान ने कहा कि मैं एंटी अमेरिका नहीं हूँ, लेकिन हम अमेरिका की हर बात नहीं मान सकते। हम अपने फैसले खुद करना चाहते हैं। रूस के साथ अगर हमारे मुज़ाकरात होते हैं तो अमेरिका को इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। मतलब कि हम जहाँ से मर्ज़ी तिजारत करें, जिस मर्ज़ी मुल्क के साथ ताल्लुकात बनाएं, अमेरिका इसमें दखलंदाजी ना करे, रोक टोक ना करे कि हमें क्या करना चाहिए। असल में इमरान खान के साथ कुछ अहम लोगों के राब्ते भी हैं। अब यहाँ पर देखना ये है कि फ़ौज इस बारे में क्या सोचती है, इस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी और सियासत आगे जाके क्या रुख अख्तियार करेगी। और इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक बहुत सारी अवाम इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है। PDM के हालात जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर दिखाई देते हैं। और रात वाला जो इंटरव्यू था वो बहुत अहम था। आर्मी चीफ की तकर्री नवंबर में होनी चाहिए या एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का रवैया कैसा है, उसे गैर जानबदार होना चाहिए। कामरान खान की तरफ से जो सवालात किए गए और इमरान खान ने जो जवाबात दिए, यहाँ पर देखेंगे आर्मी चीफ के हवाले से जो सवाल था ये सियासी और जमहूरी लिहाज से बहुत अहम था। और कामरान खान ने कहा कि नवंबर में आर्मी चीफ की तैनाती होनी है। इसका तरीकाकार भी तय है कि जो लिस्ट GHQ की तरफ से आएगी उसमें से एक को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करेंगे। और अभी अगर देखा जाए तो ये काम शहबाज शरीफ ही करेंगे, क्योंकि मौजूदा हुकूमत उनकी है और ये लोग आपस में मुशावरत भी करेंगे। ये चीज़ ये पहले भी कह चुके हैं कि हम आपस में मुशावरत करेंगे और ख़ासकर ये मुशावरत इनकी आसफ जरदारी के साथ होनी है। लेकिन ये तरीकाकार अगर देखा जाए तो ये गैर आइनी है। अगर तो सीनियर जर्नैलों में से कोई तैनाती करनी है तो मुशावरत इत्तेहादियों से क्यों करी जाए। अगर तो हुकूमत इनकी है तो ये शहबाज शरीफ तकर्री करें, तो ये मुशावरत इत्तेहादियों से क्यों की जा रही है। और कामरान खान ने कहा कि हुकूमत इनकी ही है और ये तकर्री भी शहबाज शरीफ ही करेंगे, तो आपने मुहिब्बे वतन और गैर मुहिब्बे वतन की बात क्यों की। कामरान खान का ये सवाल था और इमरान खान ने जवाब दिया कि किसी भी मुल्क की तरक्की उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक आप इन अदारों की तैनातियाँ मेरिट पर ना करें। और आर्मी चीफ वाला काम बहुत अहम है। ये आपकी फ़ौज का सिपा सलार होता है। अगर इसे आप अपनी पसंद का लगाएंगे तो इससे आप पाकिस्तान की सरहदों पर नहीं बल्कि अपने काम करवाएंगे। और जिस तरह अभी ये PDM के आप इकदाम देख रहे हैं, ये हर अदारे को अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं, खा वो अदलिया हो खा वो जर्नैल हो। आप पिछले रिकॉर्ड देख लें, ये अदलिया को धमकियाँ देते रहे हैं, ये जजों को नहीं बख्शते, इन लोगों ने जर्नैलों को नहीं बख्शा। हाँ, ये चीज़ है कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार सियासत से ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर आप यहाँ पर भी अपनी पसंद यानी कि अपनी मर्जियों के काम करेंगे तो मुल्क इससे मुस्तहकम नहीं होगा। अब असल मसला है कि सबसे अहम अदारे का, सबसे अहम ओहदे का अगर इसका फैसला मेरिट पर नहीं होगा तो पाकिस्तान की सालमियत को खतरा है। और इमरान खान ने यह भी कहा कि शहबाज शरीफ अपने मफरूर भाई और आसफ जरदारी के साथ ये मशवरा क्यों कर रहे हैं। ये बंदे भी मेरिट पर नहीं। नवाज शरीफ मुल्क से भागा हुआ है, आसफ जरदारी के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे केसेस हैं और शहबाज शरीफ जो खुद इम्पोर्टेड है। ये लोग इस चीज़ का कैसे फ़ैसला कर सकते हैं। मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाएं और मुंतखब हुकूमत इस चीज़ का आके फ़ैसला करे। और कामरान खान ने बड़े तजस्सुस से कहा कि खान साहब आप ये किस तरह की बात कर रहे हैं कि अगर इलेक्शन आज भी अनाउंस हो जाएं तो मुंतखब हुकूमत के बाद आइनी तौर पर 90 दिन के बाद इलेक्शन होते हैं और आपके पास फिर भी इतना वक्त नहीं है। या आप ये कहना चाहते हैं कि उस वक्त तक आर्मी चीफ जनरल बाजवा को रहना चाहिए, यानी कि वो एक्सटेंशन ले लें। और यहाँ पे पॉइंट मैं आपको पहले भी एक्सटेंशन के हवाले से बता चुका हूँ कि जनरल कमर जावेद बाजवा को जब पहली एक्सटेंशन मिली तो नोटिफिकेशन आने से पहले अदालत ने 6 माह की एक्सटेंशन दी थी और बाद में नोटिफिकेशन जब जारी किया गया उस हवाले से ये इस्लामाबाद में भी आसफ जरदारी और फजलुर रहमान बात कर चुके हैं और ये डिस्कशन इन दोनों के दरमियान हो चुकी थी, लेकिन आइनी तौर पर इसे सामने नहीं लाया गया। अगर तो इस तरह ये 6 माह वाली एक्सटेंशन का मामला सामने आता है, आर्मी चीफ की मुद्दत मई में पूरी होती है इस तरह। और इमरान खान ने कामरान खान की बात का ये जवाब दिया कि हाँ, अगर इस तरह एक्सटेंशन दी जाती है तो ये मुमकिन है कि इलेक्शन भी हो जाएं और मुंतखब हुकूमत आके इस चीज़ का फ़ैसला भी कर लेगी। और कामरान खान ने कहा कि ये मुमकिन है तो इसके लिए आपको हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने होंगे। इमरान खान ने आगे से कहा कि मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ, इलेक्शन की डेट दे दें और मैं अपनी शराइत भी सामने रखूँगा। और पहले नंबर पर आपको इलेक्शन कमीशन को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन इनकी नौकरी करता है और जो किसी की नौकरी करते हैं वो उनका फ़ायदा सोचते हैं और उनके साथ वफादारी निभाते हैं। और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन इनका अपना है
اور یہ لوگ الیکشن کمیشن کو چینج کریں اور نئے الیکشن کمیشن کو منتخب کریں تاکہ وہ غیر جانبدار طور پر کام کر سکے۔ اور امریکہ کا بھی سوال کیا گیا اور عمران خان نے اس حوالے سے کہا کہ امریکہ پاکستان کے فیصلے کرے، امریکہ آرمی چیف کا فیصلہ کرے، یہ چیز ہمیں قبول نہیں۔ اس چیز کا پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ جنرل حمید گل نے یہ بتایا کہ امریکہ آرمی چیف کا فیصلہ کرتا ہے اور وہ جسے چاہتے ہیں آرمی چیف لگواتے ہیں۔ اور جنرل حمید گل نے کہا کہ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ میں آرمی چیف بنوں اور مجھے آرمی چیف نہیں بنایا گیا، حالانکہ میرا نام میرٹ پہ آتا تھا۔ اور عمران خان نے کہا کہ ہم امریکہ کے خلاف نہیں جا رہے، تعلقات ان کے ساتھ بھی رکھنا چاہتے ہیں، لیکن میں اپنے ملک کی سالمیت چاہتا ہوں، معیشت کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ ہم ان کی غلامی نہیں کر سکتے، ان کے حکم کے پابند نہیں بن سکتے۔ میں ہر ملک کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتا ہوں، روس کے ساتھ بھی تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ انہیں اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کیا کر رہا ہے اور کیا کرنے جا رہا ہے۔ آپ یہاں پر بھارت کو دیکھ لیں، اس کے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں اور روس سے بھی وہ تجارت کرتا ہے۔ روس سے اسے سستا تیل ملا، سستی گندم ملی، اس نے اس سے تجارت کی۔ ہمیں بھی اسی طرح آزاد خارجہ پالیسی کی ضرورت ہے۔ اور عدلیہ کے حوالے سے بھی سوال کیا گیا کہ پی ڈی ایم نے اس چیز کی پراپر کانفرنسز کی، عمران خان عدالتوں کا احترام نہیں کرتا، اس نے عدالت کی توہین کی ہے۔ یہ تنقید آپ دیکھیں کہ کس نے کی، جو عدلیہ کو خود دھمکاتے رہے، سپریم کورٹ پر انہوں نے چڑھائیاں کی۔ تو اس حوالے سے عمران خان نے کہا کہ میں عدالت میں پیش ہوا، وہاں پر میری بات نہیں سنی گئی۔ میں نے لاسٹ پہ یہ اجازت بھی مانگی، لیکن کہا گیا کہ وکیلوں نے سارے دلائل دے دیے ہیں، آپ کو ضرورت نہیں۔ اگر مجھے موقع دیتے تو شاید میں ساری باتیں کھول کے رکھ دیتا کہ اگر میری باتوں سے کسی کی دل آزاری ہوئی تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اب یہاں پہ مین چیز ہے کہ الیکشن، اگر آپ ابھی الیکشن کروائیں تو پاکستان کے متعدد علاقے ہیں جہاں پر سیلاب سے کافی زیادہ لوگ متاثر ہوئے اور ابھی تک وہاں پر پانی کھڑا ہے، اور یہاں پر الیکشنوں کے حوالے سے مسئلہ ہوگا۔ اگر تو آپ نے الیکشن کروانے ہیں اور ان علاقوں کو مستحکم کرنا ہوگا تاکہ آپ الیکشنوں کی طرف جا سکیں۔ اگر تو آپ اپنے سیاسی مفادات کو بھی مد نظر رکھیں تو پھر بھی آپ کو ان کے لیے کام کرنا چاہیے، کیونکہ جو سیاسی پارٹی ان کے لیے کام کرے گی اوبویسلی یہ انہیں ہی ووٹ دیں گے۔ اب عمران خان کی آرمی چیف کے حوالے سے جو بات تھی اس کا خواجہ اعظم نے ریئیکشن دیا کہ ہم عمران خان کی طرح کے بندے کو آرمی چیف نہیں لگائیں گے جو پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہو۔ یہاں پر مطلب کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو پہلے 5 جرنیلوں کے نام ہیں وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہیں۔ یہاں پر دیکھیں کہ پہلے 3 بندوں کی لسٹ جاتی تھی، وزیر اعظم کو ارسال کی جاتی تھی، اور اب اس دفعہ 3 تو دور کی بات، 5 بندوں کی بھی نہیں بلکہ 7 بندوں کی لسٹ جا رہی ہے وزیر اعظم کے پاس۔ اور عمران خان نے جو مین کارڈ کھیلا وہ یہ ہے کہ آرمی چیف کے حوالے سے نواز شریف بھی چاہتا تھا کہ وہ اپنی پسند کا آرمی چیف لائے، آصف علی زرداری کا بھی یہی تھا کہ وہ اپنی پسند کا آرمی چیف لائیں اور اپنے اگلے 5 سال پکے کریں۔ اور اس حوالے سے شہباز شریف کا بھی کہنا تھا کہ وہ اپنی پسند کا آرمی چیف لائیں، کیونکہ انہوں نے بھی وزیر اعظم کا عہدہ دیکھ لیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی پسند کا آرمی چیف لائیں۔ اور عمران خان نے تو کہہ دیا کہ آپ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دیں 6 ماہ کی، اور یہ آئینی طور پر ایکسٹینشن بنتی بھی ہے اگر دیکھا جائے تو۔ مطلب کہ عمران خان نے اب انہیں اس جھنجٹ میں ڈال دیا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔